ए नन्नी ए उठ तले कहाँ लाला देख तले बनी किए गुड़े आसी करे हमर बाड़ द्वार थी माए माए बोलु चर केते नागा कहउचलो माँ एतकी राते क्या था हमर घर के माई गो आगो माई जा तले देखि क्या समझ सत्य का हेलो जिना गो बाबू क्या है लागो नन्नी गाड़ सामने तो पता नहीं टाइम देखो तो ना गो नन्नी जी बाबू गो नन्नी गो तो मना काना को पीरा আমার না বাবর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার না জি মন না হচ্ছে 14 15 যে তোমার ঘর কানা को पीरा বাবর গা হচ্ছে ঘর হচ্ছে গোপাপুর আর তোরটা মোটা খপর উপর যে বহুল क्या लल्ले জনে কো না পরে কৃষ্ণচন্দ্র তাকর গোপপুরে ঘর কৃষ্ণচন্দ্র আর গোটে নাম পরে 14 15 তাকর খপর উপরে ঘর ना लियो ए कृष्णचंद्र भगवान निसारा तिप्पर घर के आसबे काइलो माती लागी तो मते चिंता पति जाउछे কেতেটা हां কেতেটা गुटे गो तुमको विश्वास नहीं लगबार नहीं लागबा टमाटा खुली गला हां कुरे नाही जी का बोले लो टमाटा खुली गला काना टमाटा का बोले लो टमाटा खुली गला काना कोल्ला तमर भाग्य खुली गला छी ब्रावो देखो चलो सारी खुल्ला कामले हां कामड़ी हो जान तमर भाग्य खुली गला सत्य का हां ए ननी हां যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছলু তাহলে গুড়ে কথাড়ে পত্র আমি কই দেই পারবে গাঁ বাবু ঘরে পত্র তাল্লু হ্যাঁ पीरा हमर बहुत हमको विश्वास नहीं करबा हां और कोता गुटे पुत्र में बोल जो को पिला तोर बहू के कहि देबु जा का करी गुटे नहीं पतराबो 80 90 टा छाड़ो 80 90 टा छाड़ो जे बहुल क्या है लल्ले मां गुटे जुड़े आई पत्र करूछन केतेटा से बोइले पाले पोछा बस्ता बाटा जाऊ करूछन केतेटा बोइले लो 80 90 टा 80 90टा बाबू घरे पागल हे गले नलो बहुल 80 90टा बोले बाबू घरे बथे नहीं जानी पारबार बस्ता बाटा बाबू घरे गणी नहीं जानी थिबे गणी जानी जन का पत्र तलो कोन जानि छो हां गण तो बोलो कोन तो 1 2 5 3 20 25 30 60 100 ओ सही बारे अरे के केतेरो स्टार्ट कर लेला 1 2 5 एक 7 स्टार्ट 20 तो है तब छिड़ानी कहत आउ थरे 1 2 3 5 7 8 20 25 30 100 हां 25 30 100 एंता पाठ पढ़िछन बाबू घरे नहीं के ये ननी केते पतराबो वाला ठीक अच्छे हां तमे 80 90टा ना सिने धरुछ को बाबू गुटे पत्रा मु हेले आमे गुट्टे न पत्र पतरो जहा पतराओ पतरो सत्य पत्र मगो बाबू তুই কে কা করু ধানবো মুই কইমি যে মতে ভিড় লাগবা के कहबा বাবু কহবা 80 90टा ना काहे से धरुछ বাবু কহবা যে ए ननी बाबू कहबे से केते गर्व करूछन देखतलो हां हे मोर नंद सुत कला कन्हई ए नंद सुत कला कन्हई हे राजा कथाए पचार देव बोताई गो नंद सुत कला कन्हई नदी गो हे बाबू चांडालुनिर खरगो दिने लक्ष्मी जाइथिले ए तुम्हें ओ छुआटा वही लदुगी भाई गो नंदा सुत कला कन्हई बाबू कथा के पचार देव बोताई गो नंदा सुत कला कन्हई জীবন তরভূতি
ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ କାଣା କଲେ ଜାଣି ଛେଲିବ আর লক্ষ্মীକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲ ଦୁଇ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ଗେଲ ଦୁଇ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ଗେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲ ଦୁଇ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ଗେଲ ଦୁଇ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ଗେଲ ହେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଗୋ বাবু মোর বড় দেউড়ারে তোমার সুভদ্রা ভৌড়ি গলে তো কাকে সুত কলা কর নেই বাবু কথা কে পচারে দেব বুঝাই গো নন্দ সুত কলা কর নেই সুভদ্রার পূর্ব জন্ম কহিদেব ব্রজমান কহিদেব ব্রজমান সুভদ্রার পূর্ব জন্ম কহিদেব ব্রজমান কহিদেব ব্রজমান ছেলে বড় দৌড়ার গো বাবু বড় দেউড়ারু বাবু তোমার সুভদ্রা ভৌনি কলে তো কাহি গো সুত কলা কনে তার পূর্ব জন্ম কথা দেব বুঝাই গো সুত কলা কনে জগন্নাথ বলরাম যেতবে মৃগয়া যাইছিলি এই সময় লক্ষ্মী চান্ডাল অনুগ্রহকে যাইকি পর প্রদান করুଥିଲେ ये যেতবে চান্ডালনি বলি করে যেতবে লক্ষ্মীଙ୍କୁ ঘোড়াই দেইছন এই সময় চান্ডালনি তো পলে লক্ষ্মী তো পলে যাইছন লবনি 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଗଲି ଯେ କି ସୁଭଦ୍ରା ସେ କେନ୍ କେ ଗଲି ନାଇଁ କା এবং সুভদ্রা পূর্ব জন্মরে কে ଥିଲେ লবনি বাবুর কে আদি পচারুছ যে সুভদ্রা কেন কে যাইছিলি সুভদ্রা পূর্ব জন্মরে কে ଥିଲେ নাই কা ই কথা যদি কইবে প্রকৃতরে কৃষ্ণ ভগবান বলে আমি বিশ্বাস করমা গণেশ হেনতা বলে না যে ই কথা কহি দেলে কাঁটা গো না গো কানা কাহে লাগো তুই শেয়ার দেখিছা ই কথা কই দেলে দেব না গে কানা এ বুহা বাবা এ মা নমস্কার আর পারে করুগে কাঁটা আর পারে কা বললো ই কথা কই দেলে দেব কা বলি কানা বাবুকে দহি মহি টিকে দেব মাগো মরে দহি মহি খাও আর মোর কথা তো জানু যে হলি আগুতি তুই তো 15 দিন তো কামনা ডোড়ে রহিলু 20 দিন তো কানা জানবু কানা জানমি যে সুভদ্রা বরদেউলু কেনারে গলা এটা কেনতা বত্রে কহমা জানিছু না হ্যাঁ যে তুই কহুতা মুই আসি কাহি দউছু মুই ঝাড়া দে কোলে আসি রাজি জানো না জানো না আর টাইম নেই না কথাটা কইমিয়া যে যেও নিজে চিহ্ন সরে আমি দেবা জানো না হলা আসি গো ঝাড়া দে তুই ওদা কহুতা মুই আসলা ওদা 80 90 টা কহুছিল না জানো না আমি যে গণেশ যে কেনতা বত্রে কহমা জানিছু গা ছাড় দিলা আগো কুকরা ডকিয়া পাহাতি আনু
মুই আসিছে গো পতে গো মোর মন জানি করি কুনুয়া কর গো টিকে कुकरा नहीं गो महापुरु भगवान कुकरा खावे का पिठा मोड़ा औरसा काकरा मोर तुम्हारी यार मोरते काहे दिन पुरला पिठा बोलतन कि আগো सुनी चटकाटा खाई নাই ए मा आज कुटकुटी আগো কুকুরা ক্যা পাহাতি আনো আসিছে গো পতে গো তোর মন জানি করি কুনুয়া কর গো মতে তোর রাধা মাই গো মোর সুন্দরী মাই গো মোর সুন্দরী মাই গো মাই মন জানি করি কুনুয়া কর গো মতে মোর রাধা মাই গো মোর সুন্দরী মাই গো তোদের মন জানি করি কুনুয়া কর গো মতে গণেশ তো আদি মাতাকে যেତେବେଳେ শিব হরণ କରିଦେଲେ ব্রহ্মা কহিদেলে অনাদি পিতাকে অনাদি অভিশাপ ଦେଇଦେଲେ আদি মাতাকে তুই গোমাতা হইকରି জন্ম হ। माता है जा बोले এই বেলা ইছিনি কথা কহিতিনি हां हां কিন্তু আদি মাতা ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেলে क्या बोले কাঁ বলি করে অভিশাপ